Hola, hola, muy buenos días en el continente americano. Aquí unos minutos retrasados del horario que nos habíamos propuesto para entrevistar a Scott Ritter. Como ustedes saben, él de alguna manera se ha vuelto una de las voces referentes en este tiempo en análisis geopolítico. Scott Ritter actualmente es autor de varios libros: El desarme en tiempos de perestroika, Disarmament in Times of Perestroika. Scorpion King es otro de sus libros, los más recientes, escritos en el año 2020. Y entre sus funciones, Scott ha sido jefe de inspección de armas en Irak. Imagínense ustedes, en tiempo de Saddam Hussein. Él, de alguna manera, también es un ex Marine, agente de inteligencia, ex agente de inteligencia de los marines estadounidenses, y en estos tiempos es una de esas voces que están siendo escuchadas. Scott, thank you for being here with us. My name is Sebastián Salgado. I'm a journalist from Argentina. We really appreciate your time. Thanks for having me. Scott, we been following you, and we understand that you've been following Russian matters since a long time ago. When was the first time you've been in Russia? ¿Cuándo fue la primera vez que vos estuviste en Rusia? My very first trip to Russia was in June of 1988. I was part of an advance party of inspectors sent to help prepare a Russian missile factory for inspection activities related to the Intermediate Nuclear Forces Treaty. Bueno, la primera vez que estuve en Rusia fue en 1988 como parte de una delegación estadounidense para inspeccionar una base de misiles rusos. And what was your reaction when you see the kind of development and the weapons that the Russians have those days? Okay. ¿Cuál fue tu reacción al ver el nivel de desarrollo armamentístico que los rusos tenían en ese momento? Well, I had been studying Russia for quite a long time. My major in college, my specialty was Russian history, military history. And then as a Marine intelligence officer focused on fighting the Soviet threat, I was very familiar with Soviet weaponry, the quality of these weapons, and how the Soviet army was organized, trained, and equipped to use them. Bueno, yo me especialicé en estudios de historia rusa. Eso incluye, lógicamente, el idioma, y en esos tiempos en que yo era parte de los servicios de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, nosotros trabajamos para tratar de abolir lo que Scott dice como la amenaza soviética. One of your recent books is... Well, let me just finish on your first question, because I was trying to keep it short. Déjame terminar la primera pregunta. The weapons I was inspecting were intercontinental ballistic missiles that I was totally unfamiliar with. I was not an expert on missiles. I was not an expert on missile production, processes. So it was all new to me. So to go to a Soviet factory to see this processes, it was a learning experience, and I can say that I was deeply impressed with the quality of the Soviet work. It was, the more I learned about it, the more I realized just how good the Russians were at making missiles. Dice, bueno, en ese momento yo no era una persona especialística en misiles balísticos, pero realmente quedé impactado con el nivel de desarrollo tecnológico que los rusos tenían en ese momento, y a partir de eso empecé a estudiar un poco más. Why did the Soviet let you get in there and see what they have in missiles? ¿Por qué los rusos te permitieron, como agente estadounidense, ver lo que tenían? Well, because
President Ronald Reagan, the American president at the time, had signed a treaty with the general secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, that agreed to eliminate an entire category of weapons, intermediate range nuclear missiles. So the purpose of the treaty was to eliminate these missiles. One aspect of the treaty is to verify that this has in fact been done. The Soviets produced a missile called the SS-20, which was an intermediate range missile at this factory. But they also produced an SS-25 intercontinental ballistic missile that used the same first stage. So my job was to ensure that the SS-25 missiles weren't really SS-20 missiles in disguise. So I was there to verify the treaty. Bueno, dice, en realidad yo estaba ahí porque el presidente Reagan en ese momento había firmado un acuerdo con el presidente Gorbachev para que la Unión Soviética eliminara misiles nucleares de alcance medio, que en ese momento eran los misiles SS-21, pero también tenían los SS-25, y en ese contexto nosotros queríamos estar seguros de que los soviéticos no intentaran confundirnos con la fabricación de unos y que hicieran parecer que se trataba de los otros, digamos. Entonces, él estaba ahí porque ese acuerdo estaba firmado y necesitaba verificar de que eso realmente se llevara adelante. Is that why you went to Iraq as a chief of, let's say, the Marines that certified if Saddam Hussein had mass destruction weapons or not? ¿Fue ese el motivo por el cual después te nombraron como jefe de los marines que inspeccionaban si Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva o no? I was selected to be an inspector in Iraq because of a couple of things. One, I was an intelligence officer, which means that I was familiar with the processes of collecting intelligence, analyzing intelligence, and preparing intelligence products. And I'll stop there if you want to. Sí, uno de los motivos, además de la experiencia que yo ya había tenido en Rusia, por la que me enviaron a Irak a inspeccionar si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, era porque también tenía instrucción en servicios de inteligencia que podían darme una información extra. Also, because of the work I did in the Soviet Union, I was considered to be an expert on on-site inspections, where people like myself go onto the territory of other nations to implement a treaty. That had never been done before. I always joke that there's a couple ways you can become an expert. One is to actually be an expert, to study it, to learn it. And the other one is just to be the first person to ever do it. Because by definition, then you're the most qualified person in the world. I was the first person to ever do on-site inspection. So I became an expert in inspections because of the work I did in the Soviet Union. Dice que, bueno, además de la experiencia soviética, también se volvió un experto como persona que inspeccionaba en los lugares. Al haber estado en Rusia, también se volvió una de esas primeras personas que al tener la posibilidad de estar dentro de Irak en ese momento para buscar si Saddam Hussein tenía las armas de destrucción masivas, se volvió la única persona en el mundo que había generado esa capacidad. Entonces dice que hay dos maneras. Una es tratar de estudiar las maneras de hacer estas inspecciones y otra es hacerlo realmente, como dicen ellos, en el terreno, en el lugar, y eso le convirtió en la única persona que había hecho ese trabajo hasta ese momento. Now, but the thing that probably made me most attractive to the United Nations was that during the Gulf War, during the Operation Desert Storm, I was involved in what we called the counter-Scud operation, trying to hunt down Iraqi Scud missiles before they were fired against Israel or the Gulf Arab states. So I had extremely in-depth knowledge of Iraq's ballistic missile programs. So when you combine my intelligence background
with my arms control experience and the fact that I knew a lot about Iraqi Scud missiles, when the United Nations needed somebody to come and create an intelligence unit to help them find Scud missiles that the Iraqis were hiding, my name was at the top of the list. Y de alguna manera la experiencia se la había dado también el trabajo que él hizo durante lo que se conoció como tormenta del desierto, durante la guerra del Golfo, en la búsqueda de misiles iraquíes que tenían la posibilidad de atacar a Israel. Y entonces esa experiencia de búsqueda de lugares y de características de desarrollo armamentístico lo volvió la única persona que tenía ese tipo de experiencia, y por eso él estuvo al frente de lo que fueron las inspecciones de las Naciones Unidas en Irak. I just want to remind people before you get on to your next question that basically I was asked to come to the United Nations to create the first ever international intelligence organization. I was 30 years old at the time. And if anybody reflects on what they were doing when they were 30 and who they were and such, that was a very big job to be given to a 30-year-old person. Dice también que, bueno, en ese momento fue la primera persona que estuvo encargada de llevar adelante lo que era un servicio de inspección de armas, pero acompañados de, vamos a decir, un servicio de inteligencia para las Naciones Unidas. Y él estaba a cargo de todo ese grupo de gente, y en ese momento él tenía 30 años nada más. Entonces dice, bueno, era un tremendo trabajo para una persona de 30 años. Scott, now that we have know a little more about you, I would like to go back to Russia these days and see a couple of speeches that you gave about Russia, but also about your country. Is it okay? Sure. Ahora que hemos conocido un poquito más de lo que fue, digamos, la carrera de Scott como marín, como agente de inteligencia, su paso por la Unión Soviética, yo quisiera que veamos juntos un par de discursos que él hizo para volver al tema de Rusia, pero en estos días. Actualmente no tenemos un ejército que pueda librar una guerra a gran escala en Europa. Y aún así, ¿dónde nos ha situado el presidente Biden? Librando una guerra a gran escala en Europa. Damas y caballeros, si luchamos contra los rusos, perderemos. Nos vencerán sin esfuerzo y ni nos acercaremos a ganar. El ejército ucraniano es capaz de ganar sin esfuerzo al ejército de cualquier país miembro de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos y quizás los turcos, pero a cualquier otro ejército los ucranianos los destrozarían. Son así de buenos, y pese a ello, Rusia los está aplastando. And yet Russia is crushing them. We do not have a military today that can fight a large... Actualmente no tenemos un ejército que pueda librar una guerra a gran escala en Europa. Y aún así, ¿dónde nos ha situado el presidente Biden? Librando una guerra a gran escala en Europa. Damas y caballeros, si luchamos contra los rusos, perderemos. Nos vencerán sin esfuerzo y ni nos acercaremos a ganar. El ejército ucraniano es capaz de ganar sin esfuerzo al ejército de cualquier país miembro de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos y quizás los turcos, pero a cualquier otro ejército los ucranianos los destrozarían. Son así de buenos, y pese a ello, Rusia los está aplastando. And yet Russia is crushing. All right. So in that speech, Scott, you saying that Ukraine, they have a very big army. They're very capable to even fight against any other army in Europe. They are stronger than any other NATO army, except US and Turkey, maybe. And at the same time, Russia is crushing the Ukrainians. So
you are saying that if you people from United States and your government think of having a war against Russia, you will lose. Explain us a little more, please. You know, when I was in the Marine Corps back in the 1980s, we trained full-time to go to war against the Soviet Union. And we're talking about, you know, large-scale war, 500,000 Americans deployed to Europe, with tens of thousands of tanks, tens of thousands of aircraft, and we trained full-time. I was in 29 Palms, California, and I spent 240 days a year in the field training to fight the Soviets. It was a full-time job. We don't do that today. Como primera cosa, decirles que desde la década del 80 estamos estudiando cómo atacar a Rusia, en aquel momento a los soviéticos. En aquella época yo estudiaba más de 200 días al año, cómo nosotros podríamos llegar a hacer operaciones militares, ellos, los estadounidenses, con miles de tanques, con aviones, y eso es algo que en estos días ni siquiera se está haciendo. You know, especially after 9/11, our military became focused on fighting low-intensity conflict in Afghanistan and Iraq. We stopped training for and executing large-scale conventional warfare. Russia, on the other hand, has been preparing for large-scale ground combat in Europe. Their army is organized, trained, equipped to do this, and so it's two totally different approaches to warfare. I'll stop there and then I'll continue. Después de lo que fue la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos se focalizó en guerras como la de Irak y Afganistán, pero al mismo tiempo los rusos se estaban preparando para la posibilidad de guerras a mayor escala, incluso con adversarios rusos, lo cual genera una especie de asimetría. When you take a look at the conflict that's taking place in Ukraine today, the level of violence is enormous. Depending on the figures, I mean, between 350 to 500,000 Ukrainians have lost their lives. That's a huge number. That means there's a lot of death. Sorry, say it again, the number? Between 350 and 500,000 Ukrainian soldiers have been killed in this fighting. This is a huge number. General Christopher Cavoli, he's the commander of American forces in Europe, has said that NATO has not imagined a war of this scope and scale. And if you haven't imagined that war, you haven't prepared for it. You're not trained for it. You're not equipped for it. NATO cannot function on a battlefield of this lethality. NATO would be defeated by the Russians because NATO's not prepared for this. America's not prepared for this. Lo que dice Scott es que el nivel de violencia que se ha visto en la guerra de Ucrania está por encima de todas las cosas que se han imaginado, que ellos calculan que hasta este momento han muerto entre 350.000 y medio millón de ucranianos. 350.000 y medio millón de ucranianos, por eso se lo tuve que volver a preguntar. Y que el general Kuboli, quien es el comandante estadounidense a cargo de las fuerzas de la OTAN en Rusia, dice que Estados Unidos ni siquiera se ha podido imaginar cómo sería una guerra frontal contra la Federación Rusa, y si esas proyecciones no están hechas es porque el nivel de violencia que se vio hasta ahora está muy por encima de cualquier otra cosa que las propias fuerzas estadounidenses se hayan podido imaginar. Por lo tanto, si la OTAN, Estados Unidos, se enfrentan de manera frontal contra la Federación Rusa, no puede pasar otra cosa más que sean derrotadas. The other thing is that the Russian army, even though they had prepared for this kind of fighting, you know, it was all theoretical. To come into Ukraine, Russia made a lot of mistakes, operationally, tactically, and they suffered some casualties as a result of this. The Russian army today is a completely different army. They've absorbed the lessons of the battlefield.
They've redesigned their approach to war. The tactics they use are completely different. Their operational structures are completely different. Many of the weapons they use are complete. The level of involvement of drones in warfare today is something that didn't exist and when the war started in February of 2022. So the Russian army today has learned all of the mistakes of war. They know how to function in heavy combat. The American army is still a peacetime army. We haven't learned these lessons. We haven't absorbed these lessons. We still have mistakes yet to be made. So this inferior American military, if it goes up against the Russians, won't stand a chance. Lo que dice Scott es que en este año y medio, desde febrero del 2022, en que empezó la operación militar de la Federación Rusa, los rusos han cambiado absolutamente, que en el principio cometieron muchos errores tácticos y de avance, que eso les generaron una cantidad de bajas muy grande a los rusos, pero que desde febrero del 2022 hasta ahora han aprendido tanto que han cambiado prácticamente todas sus estrategias e incluso el tipo de armas que han estado utilizando sobre el terreno, con la utilización de drones mucho más de lo que se había pensado en el principio. Y mientras Rusia, en este año y medio, ha aprendido todas esas lecciones, Estados Unidos sigue pensando guerras, pero como si fueran desde una situación de paz. Scott, I would like us to share another short video, like the one we've seen just now. Is it okay? Okay. Vamos a ver otro pedacito de video de Scott. These people should have been disbanded, arrested, shot. Instead, the military absorbed them and then promoted their officers throughout the ranks so that there's neo-Nazis everywhere. And the biggest embarrassment of all is when British, American, and Canadian troops go to Ukraine to train that military and NATO tactics, NATO equipment. The photographs show that they're training the Azov battalion because those were the first units Ukrainian military brought forward for training. We trained Nazis. These people should have been disbanded, arrested, shot. Instead, the military absorbed them and then promoted their officers throughout the ranks so that there's neo-Nazis everywhere. And the biggest embarrassment of all is when British, American, and Canadian troops go to Ukraine to train that military and NATO tactics, NATO equipment. The photographs show that they're training the Azov battalion because those were the first units Ukrainian military brought forward for training. We trained Nazis. Okay, let me explain in Spanish because it was with the subtitles. Para los que no pudieron leer, porque sé que el subtitulado estaba cortito, en este video Scott dice, nosotros en lugar de detener a los nazis ucranianos, los hemos entrenado, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, las acciones militares ucranianas entrenadas por Estados Unidos llevan consigo esa porción de ejércitos neonazis como son el batallón Azov, el Aidar, el Pravi Sector. What is your thought? Is really United States training a Nazi army in Ukraine? 100%. There's no doubt about it. We deny it. But let's, again, in 2015, I believe, Congress, reflecting on the fact that we were spending millions of dollars training the Ukrainian armed forces, and that within the Ukrainian armed forces were these neo-Nazi elements, the Azov battalion, they put an amendment to the Defense Authorization Act, the budget, that said no American taxpayer dollars can be used to train the Azov battalion because they are Nazis, they are white supremacists. We recognized that back in 2015. Bueno, él lo vuelve a confirmar, un 100%, Estados Unidos está entrenando a batallones nazis ucranianos, pero esto fue incluso un debate que ellos tuvieron en el año 2015, porque de todo el presupuesto de millones de dólares que Estados Unidos le da
en armamento a Ucrania. En Estados Unidos se debatió en el año 2015 que dicen, bueno, podemos financiar al ejército ucraniano, pero ni un peso para el batallón Azov, que es, lógicamente, la vanguardia nazi junto con otros que hemos mencionado, el Pravisector, el Aidar, que es algo evidentemente que no se ha cumplido porque estos grupos neonazis son la vanguardia justamente del ejército ucraniano. And I mean, this is an important thing. The U.S. Congress recognized that there were Nazis in Ukraine who played an important part of the Ukrainian defense and said, we will not train them. This amendment kept in place up until 2022. And in 2022, Congress suddenly said, there's no Nazis in Ukraine. It went from we won't allow any taxpayer money to be spent on training Nazis to there are no Nazis. When the Republicans stood up in Congress and said, we object to this money going to Ukraine because it'll be used to train Nazis, the same Democrats who had voted for the amendment the year before because they know there's Nazis in the Ukrainian military stood up and said, you know, how dare you? There are no Nazis there. These are democratic, freedom-loving people. It's the absurdity of the American position, the hypocrisy and the contradictions that befuddles me. Es importante, y él quiere recalcar el hecho de que es el propio Congreso estadounidense el que ha reconocido, ¿sí?, ya desde el año 2015 hasta el 2022 que hay nazis, ¿sí?, como parte del ejército ucraniano y que esa es su impronta. Ahora, en el año 2022 y sobre todo con el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, la estrategia fue distinta y fue empezar a negarlo, de que no hay ningún nazi ahora, a pesar de que eso fue un debate en el Congreso en el año 2015, dicen, bueno, ahora mejor lo negamos y hacemos de cuenta de que eso no está pasando y que son todos, bueno, unos chicos muy tranquilos y de buenos modales, por decirlo de alguna manera. But it's even worse than this, because in September of 2022, this same Congress that a year prior said there are Nazis, and those Nazis are in the Azov battalion, invited the Azov battalion to Congress where they treated them as heroes. They invited 4 members of the Azov battalion, all of whom are documented Nazis, racists, criminals. We invited them in and treated them as heroes. We allowed them to speak to Congress. We allowed them to sell memorabilia. Patches with Nazi symbology were auctioned off to raise money for the Nazis. This is insanity. This is insanity, but it's the American policy, so of course it's insane. Dice que esto es incluso peor, porque en septiembre del 2022, o sea, el año pasado, el Congreso de los Estados Unidos invitó a 4 personas, miembros del batallón Azov, para que fueran a dar una especie de discurso al Congreso de Estados Unidos. Y fueron recibidos con todos los honores, a pesar de que cuando los veían en detalle, a ellos mismos traían toda la simbología nazi propia del batallón Azov. Scott, what do you think about Biden's administration, especially what they have done, you know, with NATO in Europe against Russia? O sea, ¿cuál es tu reflexión entonces sobre la administración Biden de lo que han hecho con la OTAN en Europa contra la Federación Rusa? Well, first of all, I need to be honest and make sure everybody knows that there's a history between Joe Biden and me. He doesn't like me, and I don't like him. So I think that should be out there so that nobody can accuse me of trying to hide this fact when I answer your question. Bueno, primero tengo que ser honesto y decirles de que hay una historia bastante lejana, desde hace mucho tiempo,
entre Biden y él. Él dice entre Biden y yo. Entonces, a la hora de responderte esto, tengo que ser honesto porque tenemos temas personales entre él y yo. The other thing we need to understand is that Joe Biden didn't make up America's policy towards Russia. He inherited this, that the posture that America has vis-a-vis Russia has been in place since the end of the Soviet Union. America has had a policy of seeking to diminish Russia, to control Russia, to contain Russia, to destroy Russia. That's been passed down from one administration to the next, to the next, to the next. Biden has inherited this. And so what he's doing is reflective of overall American policy, not something that was just invented by Joe Biden. Dicho esto, es importante decir de que la política estadounidense en contra de Rusia no es algo que haya inventado Biden, sino que es algo que desde la etapa soviética un gobierno a otro se la han estado pasando y es una política básicamente de invadir Rusia, de destruir Rusia, que en este momento le tocó a Biden en estas circunstancias y él está llevando adelante esos planos que existen desde hace décadas. However, Biden made certain decisions that have led to this conflict. He could have avoided war. Had Joe Biden pressured Ukraine to accept the Minsk Accords, had Joe Biden be willing to engage with the Russians on a dialogue about Ukraine and NATO, this war could have been avoided. I think Joe Biden is guilty of extraordinarily bad judgment about Russia. And, he is the leader of the United States. It's his responsibility to do things that are in the best interest of the United States. And he has made critical errors of judgment regarding Russia that have brought harm not only to America, but to our allies, to people we call friends, to Ukraine. Bueno, dicho esto, de que es una cosa que se ha pasado de una generación a la otra, sí hay que decir que Biden ha tomado una serie de decisiones equivocadas. Una de ellas fue, por ejemplo, no impulsar a Ucrania a que respete los acuerdos de Minsk, ¿sí? Los acuerdos de Minsk en Bielorrusia hacían que las tropas ucranianas tengan que poner su armamento pesado a una distancia para que no pudieran tirar con artillería pesada a los civiles del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, y no promover ningún tipo de diálogo. Al mismo tiempo, Scott dice que Biden también es culpable de haber tenido opiniones equivocadas sobre Rusia, porque esas opiniones equivocadas sobre Rusia, en definitiva, fueron en contra de los intereses de los estadounidenses. And I think the other thing, look, the United States has had for decades now, we've been infected with what I call Russophobia, the fear of Russia, irrational fear of Russia. And we use this ignorance about Russia, our politicians use this ignorance to promote policies that are dependent upon the American people believing that Russia is its enemy. This is a failure of imagination on the part of the Biden administration. You can interpret that, and then I'll give you an example. Uno de los hechos más contundentes es la campaña de rusofobia que existe desde los Estados Unidos, y el error más patente de Biden es utilizar a la rusofobia como una política de Estado, impregnando a la sociedad esta concepción de que Rusia es el enemigo y actuando a partir de su política exterior en torno a eso. Y me quiere dar un ejemplo. In the Russian embassy today, there's an ambassador, Anatoly Antonov.
he was the man who negotiated the New START treaty, the last remaining nuclear weapons treaty between the United States and Russia. He is an expert on this treaty. This treaty will expire in 2 years, and if it expires, there's no arms control. There will be an arms race. There will be a threat of nuclear war. And I know I'm speaking to a Latin American audience, an Argentinian audience. You do know that if there's a nuclear war, you'll all die too. This affects you. And this is why it's important. The treaty is not being discussed. The man who is the expert on this treaty is the ambassador to the United States from Russia, and Biden won't allow people to talk to him. El ejemplo más claro de todo esto es que el embajador ruso en Estados Unidos en este momento es Anatoly, again, his name, sorry? Anatoly Antonov. Anatoly Antonov es el embajador ruso en Estados Unidos en este momento. Y él es la persona que tiene la mayor experiencia en los tratados de desarmes, sobre todo nucleares. Porque a pesar de que nosotros, dice él, en América Latina, en Argentina, nos sintamos distantes a estas cosas, una guerra nuclear, que es una posibilidad real, también podría afectarnos en esta parte del mundo. Working for Ambassador Antonov is a general, a Russian general named Yevgeny Bobkin. He is the defense attaché. He's the senior most person there. He is a ballistic missile officer. He is a specialist in mobile ballistic missiles that are a component of the Russian forces that are supposed to be controlled by this treaty. There is no better person in the world for America to talk about when it comes to understanding the threat posed by Russian systems. But Joe Biden won't allow anybody to talk to him. The two best Russian experts to help solve this problem of arms control are in America today at the Russian embassy, and Joe Biden won't allow anybody to talk to them because of Russophobia. Because we are conditioned to fear Russia. We're not trying to understand Russia. It's a fatal mistake if we don't take advantage of the opportunity to deal with these highly qualified persons to solve this very difficult problem. Junto con este embajador que tiene tanta experiencia en la posibilidad de hacer un desarme nuclear, o por lo menos tener acuerdos en este sentido, junto con él está el general Volkin. Again, the name of the general. Yevgeny Bobkin. Evgeny Bobkin es un general de altísimo rango especializado en misiles balísticos rusos, y estas serían las dos personas más importantes que la Federación Rusa puede ofrecerle a los Estados Unidos para que tengan un nivel de diálogo y tratar de evitar una escalada militar que tenga incluso consecuencias nucleares. Sin embargo, dice Scott, Biden no le permite a ninguna persona del gobierno estadounidense que tenga ningún tipo de diálogo, ni con el embajador, ni con el general, que debe ser su encargado militar en la Embajada de la Federación Rusa en Estados Unidos, simplemente por estas campañas de rusofobia. In the past year, I've had the opportunity to speak with Ambassador Antonov and General Bobkin 3 times. That's 3 times more than any official in the Biden administration. En el último tiempo tuvimos la posibilidad, dice él, de hablar con ellos en la embajada, y tienen por lo menos 3 veces más experiencia que cualquier persona en la administración de Biden. And just think about that, because people look at the Biden administration and say, they must be the experts. They must know what's going on. I'm telling you right now, when it comes to understanding Russia, I'm more qualified than anybody in the Biden administration, just for the fact that I've actually sat down and talked with the Russians. They won't. Dice Scott de que no hay ni siquiera una sola persona calificada en la administración de Biden para llevar adelante este tipo de conversaciones, al punto de que ni siquiera se están sentando con ellos. Él dice,
Dice Scott, yo tengo mayor conocimiento para llegar a este tipo de acuerdos de no proliferación nuclear y tratar de buscar un acuerdo de paz en el primer sentido, porque me siento a hablar con los rusos. Scott, we've been following some of your articles in Sputnik. They are in Spanish here, and some of them they've been published this week. I would like to share with you a couple of them, at least the titles, so we can ask you a couple of things. Is it okay? Hemos seguido algunos artículos de Scott en Sputnik, en español, y nos gustaría, bueno, que él los viera para que podamos discutir por lo menos los títulos, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo poner. Okay. This one, it says, United States is not ready for a war against Iran. See, I understand that we come into the Middle East. You explain about the Iranian missile system. What do you think those two ships, how do you say in English, the ships that carry the planes? I forget the name. Aircraft carriers. Aircraft carriers. What are they doing? The Ford and the Eisenhower, I understand that's another one on the way. Yo le estoy preguntando, bueno, si él escribió este título que dice que los Estados Unidos no está preparado para una guerra con Irán, ¿para qué están moviendo sus portaaviones, el Ford y el Eisenhower, a esa parte del mundo? You know, the United States, first of all, we have a very large military. We spend a lot of money on our military, but we haven't used too much imagination in ensuring that our military is capable of fighting the wars, the reality of conflict today. The aircraft carrier is what they call a legacy system. That's something that came to be in prominence during the Second World War. It played a very important role during the Second World War. And since the Second World War, it's been used to project American power around the world. When an aircraft carrier shows up off your shore, people are supposed to be afraid. Bueno, dice, sí es cierto que los Estados Unidos tienen el mayor presupuesto militar, pero en muchos sentidos la estructura militar estadounidense son un legado de otras generaciones y que entonces esta cosa de mover portaaviones alrededor del mundo es un legado de la Segunda Guerra Mundial vinculado a la industria armamentística. Entonces, estos movimientos de que mueva un portaaviones a tus costas es para tratar de amedrentar a los países y que tengan un poco de miedo. The same thing for the Marine Corps, the organization that I used to belong to. We have legacy operations that date back to the Second World War to project power from the sea, amphibious operations. And so we tend to put a lot of Marines on a very small number of ships under the assumption that we'll be able to get all those Marines off the ship onto the shore. I'll stop there so you can... Bueno, parte de esa estrategia de la Segunda Guerra Mundial que la hemos visto es que de esos portaaviones y de esos buques que contienen a miles y miles de Marines, lógicamente pueden descender y ocupar las costas. The current commandant of the Marine Corps, when he took over, reviewed the reality, and he said, we can't do our job because the enemy is no longer what we prepared to fight. The enemy today has missiles that can reach out a long distance and sink our ships before we even get close to the shore. That the idea of putting 2,000, 3,000, 4,000 Marines on one or two ships
is stupid, because as we close in on the shore, they will sink our ships, kill all our Marines. We have to change the way we're doing business. So the Marine Corps is changing, trying to modify, but the Navy won't. The Navy insists that the aircraft carrier is the way they must continue. But the same missiles that can sink the Marine ships can sink the aircraft carrier. Iran has those missiles. Iran has been building these missiles for the sole purpose of sinking the American Navy before the American Navy can do harm against Iran. La idea de que esas operaciones anfibias se pueden seguir haciendo como en la Segunda Guerra Mundial está absolutamente equivocado, porque la estrategia es la misma, pero quienes serían los enemigos de Estados Unidos, en este caso, este artículo de él para Sputnik, que habla de la República Islámica de Irán, ha desarrollado un sistema misilístico absolutamente capaz de hundir a todos y cada uno de los portaaviones, por lo cual no solamente podrían matar a toda su tripulación entera antes de que desciendan, hacer hundir al portaaviones, pero aparte hacer hundir a la flota aérea que lleva ese portaaviones. Por eso este imaginario de estrategia no está relacionado con la situación de Oriente Medio, y sobre todo porque tienen ellos el conocimiento que el desarrollo de los misiles balísticos iraníes están a la altura de hundir toda esa flota. And there's another aspect to it as well, because of course America has cruise missiles. We can hit Iran with our own missiles, but Iran is a big country with a lot of targets. We can't kill them all at once. If we attack Iran, the Iranian retaliation will be asymmetrical. They will, seek to destroy our ships, but more critically, because our target will be the Iranian oil infrastructure. They will target the oil infrastructure of every Middle Eastern country in the region. And what does this mean? That the Middle East oil will no longer be available to the global market. And imagine what that will do to the world economy or the American economy. So for America to attack Iran is the equivalent of America committing not only suicide for America, but murder for the world. This is another reason why the United States cannot defeat Iran, because Iran's retaliation will destroy the economy of the United States and the economy of the world. Es tan imposible vencer a Irán con ese tipo de estrategia, porque no solamente Irán tiene ese desarrollo misilístico capaz de hundir la flota, sino que en caso de que los Estados Unidos utilizara sus propios misiles contra la República Islámica de Irán, Irán es un país grande y pueden hacerle daño, pero no destruirla de manera total. Y al mismo tiempo, la respuesta o la retaliación iraní a ese tipo de ataques tendría una respuesta comparada con lo que puede llegar a ser, y según las palabras de Scott Ritter, los ataques misilísticos estadounidenses contra la República Islámica, desproporcionada. Irán tiene la posibilidad de destruir absolutamente, en palabras de él, todo el sistema de extracción hidrocarburífera de todo Oriente Medio. Y sin ese petróleo, no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero, quedaría a expensas de dejar de poder utilizar, lógicamente, ese tipo de energía. Por eso, un ataque estadounidense contra Irán no solamente marcaría una derrota en el campo militar, sino también en el campo económico. Scott, I will have one more article from Sputnik. Just give me a minute. The fail of Ukraine shows that the US Army is not ready. I understand you are talking here about what they call the counteroffense. El fracaso, bueno, ahí lo ven ustedes, el fracaso de Ucrania exhibe que el ejército de Estados Unidos no está preparado. El artículo está vinculado, lo pueden leer en Sputnik, a lo que es el fracaso de la contraofensiva.
Well, I mean, this is self-explanatory. The Ukrainian military, as it's currently organized, is organized in the model of NATO, using the weapons of NATO, using the tactics of NATO. And they're being defeated overwhelmingly by Russia. The Ukrainians are suffering casualties that are unimaginable in the West. If the United States were to deploy a division-sized force in Ukraine against the Russians, we would lose a brigade every 2 days. That's literally, we would lose 5,000 to 6,000 men every 2 days. We would lose the division in less than a week, and we don't have anything left to replace it. We can bring in another division, but it will be destroyed within a week. The battle, the warfare that's taking place in Ukraine, we don't understand. I've spoken with many Russian officers and participants in this conflict who have tried to explain how drones have changed the way people have to think about war. You can't, for instance, use your artillery in, we used to have the lazy J formation or something. You'd organize your artillery so that when you fire a battery of 6 to 8 guns, the shells come together in the same location. If you do this, drones will destroy your entire battery that quick, or counter battery warfare will destroy it. You have to disperse your artillery. Oh, I'm sorry. Yeah. Bueno, lo que dice Scott es, bueno, a partir de este título y este artículo, es que en realidad Ucrania ha organizado todo su sistema defensivo, vamos a decirle, a partir del armamento que le estuvo suministrando la OTAN, lo cual ya es una prueba bastante interesante. Pero al mismo tiempo, los estudios dicen de que en caso de que los Estados Unidos estuvieran dispuestos a darles incluso brigadas, estamos hablando de hombres, como dicen en inglés, con los pies en el terreno, los cálculos son de que esas brigadas estadounidenses llegarían a perder 6.000 soldados estadounidenses cada 2 días. 6.000 soldados estadounidenses que intenten avanzar contra las posiciones rusas cada 2 días. Y en ese sentido, el desarrollo que Rusia ha hecho de su estrategia de drones hace que los sistemas de artillería ucranianos que disparan desde un mismo lugar una cantidad demasiada prolongada de proyectiles hace que los drones los encuentren muy rápido porque disparan mucho desde el mismo lugar y los estén eliminando. Scott, I read also that you described the Abrams tanks, that they could have become like the iron coffin yeah. for the Ukrainians. También he leído, Scott, de que vos describías a los tanques estadounidenses de los Abrams que pueden convertirse en los ataúdes de acero para los ucranianos. No, look, the United States and NATO have always operated under the premise that while the Russians may have a larger force, our force will have the quality, that we have better weaponry, better training, better manpower, and that the quality of our force will allow us to defeat the Russians. But the fact is, we haven't been, especially in tank warfare, we've spent the last 20 years fighting insurgents in Afghanistan and Iraq. The last thing we've been thinking about is tank warfare. The only thing Russia has been thinking about is tank warfare. Russia has been building weapons that are specifically designed to kill NATO tanks, American tanks. En ese sentido, hay que decir de que los Estados Unidos, por el tipo de conflictos que ha tenido hasta ahora, siempre ha estado pensando las guerras en torno al desarrollo de los tanques. Pero existe un desarrollo ruso que está preparado para derrotar a ese tipo de tanques. Porque hasta este momento, dice Scott, la OTAN siempre había pensado de que si bien Rusia puede tener mayor cantidad de hombres combatientes, de soldados,
la OTAN podría suplir eso con mejor calidad de entrenamiento de sus soldados y mejor armamento. Y sin embargo, en ese punto, también Rusia está un paso adelante. What happened with the other tanks, the German tanks, the Leopards, the British tanks, the Challenger 2? ¿Qué pasa con los tanques alemanes, los Leopardos, los tanques británicos, los Challenger 2? They're being destroyed. The Russians have weapons that are capable of defeating these systems. As I said, Russia's been playing, but it's more than just what Russia had to combat what NATO had. You know, one of the areas where we say that the West has a tremendous advantage is aircraft. We say that if NATO were to bring their Air Force in, it would change everything. But what we've seen is, while we haven't provided the Ukrainians with F-16 fighters, what we have done is upgrade their MiG-29s and their Su-24 aircraft with Western weapons, and we've integrated them into the Western command and control system, the AWACS, the intelligence and everything. But what's happened in the last week, last month? The Ukrainian Air Force is being shot out of the sky, and they don't understand why. The Russians, you see, aren't stupid. The Russians observe everything. They learn everything. And in the last 600 days, they've built a new missile that can be fired from their aircraft that defeats the totality of the defenses that have been arrayed to them. They're shooting down Ukrainian aircraft, and the Ukrainians don't even know they're being shot down until the moment the missile hits them. We can't detect this missile. So it's not just that Russia entered this with better weapons. They're building even better weapons that are designed to defeat the best the West has. Y el otro punto, aparte de los tanques, que, bueno, los alemanes, los Leopard alemanes, los Challenger británicos, todos están siendo destruidos, igual que los Abrams estadounidenses, pero la otra opción era atacar a la Federación Rusa por aire. Por eso también se han estado entrenando a pilotos ucranianos con los F-16 y que, en definitiva, lo que están haciendo es tratar de mejorar los MiG-24 que ellos tenían y de alguna manera pensaban que con eso podían llegar a hacer algún tipo de daño. Los cálculos que no hicieron es que incluso en este último mes Rusia desarrolló un misil aire-aire que impacta a estos aviones sin que ni siquiera puedan percibirlo en sus radares, y en el último mes ha habido una serie de bajas importantísimas de aviones ucranianos que ni siquiera se enteran cuando están siendo alcanzados por un proyectil hasta en el momento que les dieron. Scott, I really appreciate your time. I just wanted to ask you at last your point of view in what is happening in, what is it for me, the occupied Palestine. I understand you call it Israel. Well, I call the nation that the United Nations agreed to form in 1948, Israel. There should have been a Palestinian state that was formed at the same time, but Israel, the Zionist entity that it is, has not allowed the Palestinians to form their own state, and they've carried out more than 75 years of an occupation and oppression. I don't condone acts of terror, never will. I don't condone civilians being singled out for murder. I never will. But that's not what happened on October 7th. On October 7th, what happened is Hamas rose up against an illegal occupier and launched an attack against an occupying power. Were civilians killed? Yes, but it was collateral damage. It wasn't the intent, the sole intent of Hamas to do this. What has happened is Israel's overreaction, the collective punishment of the Palestinian people that's taking place today, an ongoing war crime that's being largely ignored by the United States and the rest of the world. This is a tragedy, but
You know, I think we're looking at, to paraphrase Joe Biden, an inflection point in history. Israel has been defeated. They just don't know it yet. I think that we are going to see. Go ahead. Sorry. Bueno, le preguntaba lógicamente a Scott qué opina él sobre lo que está pasando. Yo le digo en la Palestina ocupada. Estoy seguro que entiendo que él le dice Israel. Y él me dice, sí, bueno, nosotros, dice él, yo reconozco a Israel desde que en 1948 las Naciones Unidas le dieron el estatus, pero sin embargo, en los 75 años que lleva de existencia el régimen sionista, es un régimen de ocupación y de depredación que asedia al pueblo palestino y que mata civiles. Que él está en contra de todo tipo de terrorismo y de todo tipo de agresiones contra civiles, pero que eso no es lo que pasó el pasado 7 de octubre con el grupo Hamas, quienes generaron, en palabras de él, daños colaterales en sus acciones de liberación, vamos a decirle, y que a partir de eso Israel sobre reaccionó en las acciones que estamos viendo en este momento contra la Franja de Gaza y en el asedio y bombardeo contra la Franja de Gaza. Lo que sí rescata es que el presidente Biden se ha referido a este momento como un punto de inflexión. Y en palabras de él, es porque aparentemente todavía no entienden de que ese día han sido derrotados. You know, prior to October 7th, the future of a Palestinian state was dictated by what they call the Abraham's Accord, which meant there would be no Palestinian state ever. That is gone. Hamas has created a new reality, and even the United States recognizes this reality. Joe Biden has said that the status quo cannot be allowed to return to October 6th, that there must be a Palestinian state. What's happening, this tragedy that's happening right now, I believe will go down in history as a strategic victory for Hamas and for the people of Palestine, because from the horrors of this conflict, I do believe a new Palestinian state will be born. It has to be born. It's the only chance for peace going forward. And I think the world is recognizing this. Israel's criminal overreaction has alienated so many people around the world that they recognize this cannot be allowed to continue. There will be a Palestinian state. And I believe in the future, Palestinian children, Palestinian families will be able to live in peace on their own homes without fear of being bombed by an Israeli occupier. Lo que dice Scott es que de alguna manera han quedado sepultados lo que se conoce como los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos impulsados por el gobierno de Estados Unidos, en el cual incluso Israel empezaba a tener una serie de vínculos importantes con países de la región, países árabes, básicamente, llevaban consigo la eliminación absoluta del pueblo palestino. Y desde el pasado 7 de octubre, jamás borró los acuerdos de Abraham, dejando en claro de que el pueblo palestino sí existe y que esta victoria de Hamas, de alguna manera, pone hacia adelante la necesidad de rever la situación del pueblo palestino todo, y han dejado en claro la existencia de ellos y su necesidad de liberación. Al mismo tiempo, considera que la reacción israelí en la Franja de Gaza y ahora también en Cisjordania es una reacción criminal. Scott, I read that when you were working in the Middle East, especially in Iraq in the 80s, U.S. government was worried that you were supposed to be some kind of agent related with the Israel government. So, right, to me, you don't sound like it. Le digo, me llama la atención de que hay muchos informes del gobierno estadounidense de que cuando él estaba en los 80s en Irak, el gobierno estadounidense estaba preocupado de que él era un doble agente israelí. Le digo,
por cómo hablas, no sonás como un agente israelí. You know, my job as a weapons inspector with the United Nations was to disarm Iraq. That was the only job I had, and that was my mission. The United States had a policy of regime change. They were using the weapons inspectors as a way to weaken Saddam Hussein so they could remove Saddam Hussein from power. That wasn't my job. That was the CIA's job. Él me dice, en los 80, cuando yo estaba en Irak, mi trabajo para las Naciones Unidas era tratar de desarmar a Irak en caso de que tuvieran armas de destrucción masiva. El trabajo del gobierno de los Estados Unidos era quitar a Saddam Hussein del poder a cualquier costo a través de la CIA. Ese no era mi trabajo. In 1994, I traveled to Israel to create an intelligence relationship with Israel, because Israel had a tremendous amount of information about Iraq's weapons of mass destruction, and we needed to gain access to that information so we could do our job of getting rid of Iraq's weapons of mass destruction. En el año 1994 yo estuve, 1994 or 19, is it 1994, yeah. Sí. En el año 94 estuve en Israel tratando de organizar una oficina de inteligencia con ellos, porque ellos tenían un montón de información vinculado al sistema misilístico iraquí. Is that when you offer the pictures of the U-2 planes? ¿Ese es el momento en que vos les ofreciste las imágenes de los aviones espías U-2? Right. The United States provided a U-2 high-altitude spy aircraft for use by the United Nations to take photographs of Iraq to see where they could be hiding things. The film that was taken belonged to the United Nations. We tasked the aircraft, we told it where to take the picture, and it was our responsibility to look at the pictures and see what they meant. We tried to work with the United States. I was the head intelligence officer. I wanted to work with the United States with their photo interpreters together to look at the imagery. They would not allow the United Nations to work with them. They wanted to be the ones who controlled the photographs, who controlled the information. So one of my arrangements with the Israelis was to take the film that we owned to Israel and work with the Israeli photo interpreters so they could work with us to see what the picture showed. The United States did not support this at all. Well, I mean, the CIA allowed me to do this. I got their permission to take the film, but from a policy standpoint, the United From a policy standpoint, the United States was opposed to this, for what I was doing. And this is what they charged me with. When I resigned, they charged me for being a spy for Israel because I went to Israel and got the support from the Israelis that the United States wouldn't provide us, because the United States didn't want us to succeed in disarming Iraq. They wanted us to fail. They wanted the perception of Iraqi non-compliance. And if we succeeded in disarmament, then sanctions would have to be lifted. That's not what they wanted. So rather than have me talk about the truth of Iraqi disarmament, they sought to disparage my reputation by calling me an Israeli spy. Bueno, en ese momento sí, él reconoce que las fotos y filmaciones de los aviones U-2, que son aviones que vuelan muy alto para no ser percibidos, que eran filmaciones de las Naciones Unidas, de las cuales él tenía, vamos a decir, la administración, se las compartió a los servicios de inteligencia israelíes en ese momento, porque, en palabras de Scott, él se las había ofrecido al gobierno de los Estados Unidos para que pudieran ver
en qué lugares Irak tenía o no supuestamente armas de destrucción masiva. Pero el gobierno de Estados Unidos, que ya tenía esa agenda de matar o sacar del poder a Saddam Hussein, no quería verlas porque tal vez intuían de que no iban a encontrar absolutamente nada. Y como el trabajo de él era desarmarlo, él ofreció ese material a los servicios israelíes, por lo cual el gobierno de los Estados Unidos lo acusó en ese momento de ser un espía israelí. Was that under Clinton administration? ¿Era durante el gobierno de Clinton? Yes, this entire arrangement was done under Bill Clinton. But just so everybody understands, before I would leave the United States to go to Israel, I would meet with the CIA. I would tell them, this is the film I need to take to Israel to share with the Israelis. So I had the permission of the United States, of the CIA, to do this. There was no secrecy. I wasn't going behind anybody's back. But the FBI was told to destroy my reputation. So the FBI looked at me taking film to Israel and said, oh, he's spying on this. This is the insanity of it. Everything I did as a weapons inspector was in strict accordance with the law, with the rules, with, I violated no rules, but because they needed to destroy me, the FBI accused me of espionage. And just so people understand, the penalty for espionage is death. This isn't a trivial thing. They were charging me with a crime that if I was found guilty of, they could kill me. Bueno, para que quede claro, él dice, es importante que sepan y que entiendan de que primero yo le ofrecí esas imágenes aéreas de los aviones U-2 al gobierno de Estados Unidos a través de la CIA, ¿sí? La CIA, por lo que él explicó antes, las rechazó, pero en ese contexto, y ellos sabiendo de que las habían rechazado y de que las tenían, también eran conscientes de que Scott se las iba a ofrecer al gobierno israelí. En ese contexto, ya no la CIA, sino el FBI le montó una campaña de que él era una espía israelí por habérselas facilitado al gobierno de Tel Aviv, y a través de eso, vamos a decir, hicieron una campaña para destruir su reputación al mismo tiempo de que lo acusaron de espionaje. Y es importante, dice él, saber de que si lo hubieran encontrado culpable de espionaje en los Estados Unidos, la condena es la pena de muerte. And just the last thing to understand, this charge was over my head for 4 years. I couldn't get a job during this time because I was accused of being an Israeli spy. And it cost me $150,000 in lawyers' fees to get the U.S. to drop the charges. That's how ridiculous this was. Durante todo el tiempo que llevó ese proceso judicial, él no pudo conseguir ningún trabajo porque nadie le daba trabajo mientras había sido acusado de ser un agente israelí, y le costó $150,000 en los pagos a los abogados. Eso es de la manera que pasó, me dice Scott. Scott, I really want to thank you. You really help us to understand many things that you are writing, and it's great to hear it from your own voice. Well, thank you very much for the invitation. It was an honor and a privilege. And if you ever want to do it again, don't hesitate to ask. Okay, thanks a lot. See you next time. Thank you. Okay, bye-bye. Bueno, hasta aquí la voz de Scott Ritter. Como saben, estamos en vivo en este momento en la República Argentina, en este 27 de octubre, es la 1:30 de la tarde. Testimonio muy valioso, me parece, muy interesante, que nos aporta una información difícil de conseguir, sobre todo en idioma español. Así que, bueno, esperemos una vez más que nos ayuden a compartir, a divulgar este tipo de entrevistas que hacen un aporte, me parece, muy importante, y que al mismo tiempo
nos ayudan a pelear contra el nivel de censura que hay, ¿no?, en los medios corporativos, en las redes sociales, sobre quienes estamos emitiendo opiniones por fuera de las estructuras occidentales de pensamiento. Podemos estar o no de acuerdo con los pensamientos de Scott Ritter, pero lo que sí me parece muy valorable que él se disponga todo este tiempo de más de una hora a compartir sus ideas sin haber hecho ningún tipo de cuestionamiento sobre qué preguntas yo le iba a hacer. No nos conocíamos hasta este momento que hablamos ahora, lo cual desde mi visión periodística es algo muy positivo que no siempre pasa con este tipo de personalidades. Es un autor muy interesante, escribe prácticamente todos los años. Los últimos, como les decíamos, son, a ver si los encuentro por aquí, El desarme en tiempos de la perestroika y Scorpion King. Son sus últimos 2 libros y también pueden leer sus artículos en Sputnik. Muy agradecido con los más de 300 personas que están aquí acompañándonos en este momento en vivo. Se imaginarán que con esto de intentar la traducción, poner los videos y los artículos, no me dio tiempo de compartir sus mensajes, pero con muchísimo gusto los voy a leer dentro de un ratito. Un abrazo grande para todos y todas y buen fin de semana mientras seguimos informándonos de este asedio permanente y este genocidio sistemático que el régimen sionista está llevando adelante sobre la Franja de Gaza, ahora también con incursiones en Cisjordania. Nos estamos viendo y escuchando.